तृतीय इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रजुक्ति विद्या विभाग विशेषकर ओडिशा रे सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर उत्पादन कारखाना प्रतिष्ठा निमंते जो RIR पावर इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड एक सेमीकंडक्टर उत्पादनकारी कारखाना जे कि RIR पावर इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड सेथिपाई जेहेतु IT सेक्टर रे इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी विशेषकर सेमीकंडक्टर को ओडिशा रे आकर्षित करी आनिबा पाई आम सरकारंकर बड़ गोटाए मिशन अछि आ से दृष्टिकोण RIR पावर इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड जे कि ओडिशा रे आसिकी तांकर कार्यक्रम आरंभ करि सारी छंती से अधिक जेतु स्वतंत्र प्रोत्साहन पैकेज से मागिथिले साधारणतः भावरे एथिरे इनसेंटिव 30% आम सरकारंकर ये अच्छी किंतु ये कंपनी जेतु प्रथम थरक भारत वर्ष रे सी जो प्रोडक्ट करेंगे ताहा आम भारत वर्ष रे कौन सी राज्य रे एपर्यंत आरंभ होना प्रथम थरक ओडिशा रे हेबापई जाउची आ सेथिपई अधिक इनसेंटिव मागिथिबा कारणरू नहेले हुए तो ये कंपनी प्रश्नवाची सृष्टि करि पारे करिवो कि न करिवो से दृष्टिकोणरू ताको आधार करी आमे एथिरे तांको 50% अर्थात 30% इनसेंटिव दिया जाउची एबे अधिक टॉपअप करी आम राज्य सरकार को तरफ 20% आमे देबा पई राजी हेइछु एवं ता कैबिनेट रे अनुमोदन हेइछि टोटल 50% रो एथिरे इनसेंटिव रहउची सेथिपई मध्य पाखापाखी 110 कोटी रो ये दुईटा फेज रे हमको देबा पई पड़िबो सेतिरे कोनसी असुविधा रहिबो नाही एवं यह हेबा द्वारा निश्चित भाव में ये कंपनी प्रथम थर कर भारत वर्ष रे ओडिशा रे ये जो प्रोडक्ट करिवो ताहा अन्य राज्य रे एपर्यंत आरंभ हेई नाही ताहा ओडिशा रे हेबा जाउची एवं ताहा सेतिर नियुक्ति मध्य एथिरे 750 रु अधिक नियुक्ति सृष्टि करिवार आशा थिबारु आमे ताकू आजिर कैबिनेट रे ताकू अनुमोदन करिछु। कृषि और कृषक सशक्तिकरण ये विभाग शीतल भंडार पाई आर्थिक सहायता निमंते जो पांठीर आवश्यकता होउतला ताकू आधार करी आज आमे कैबिनेट रे ताकू प्रस्ताव आकार रे अणा जाइथिला से बाबद रे विस्तृत भाव में आलोचना हैला परे शीतल भंडार पाई आर्थिक व्यवस्था सेथिरे नूतन शीतल भंडार और विभिन्न उत्पादन गुड़िकर शीतल भंडार पाई सहायतार हाथ सरकार बढ़ाई एवं सेथिपाई ये सहायता बा साहाय्यर नमूना प्रथम जोटा कि पुंजी विनियोग सब्सिडी ये पुंजी विनियोग सब्सिडी एथिरे जो नूतन शीतल भंडार प्रतिष्ठा हो से विशेष करके जो अंचल रे अनुसूचित अंचल अच्छी जो थे कि SC और ST एवं ट्रांसजेंडर महिला हिताधिकारी अच्छी स्थायी पुंजी व्ययर 60% सर्वाधिक एथिरे सब्सिडी दिया जिवार व्यवस्था कराउची एवं सर्वाधिक 6 कोटी 50 लाख टंका पर्यंत एथिरे प्रावधान रखा जाइछि 60% अर्थात सर्वाधिक 6 कोटी 50 लाख टंका से भली अन्यान्य जो मैंने हिताधिकारी आसवे प्रतिष्ठा करने स्थायी पुंजी खर्चर 50% सर्वाधिक 6 कोटी टंकार आर्थिक सब्सिडी देवार व्यवस्था राज्य सरकार करुछंती। सुध सबभेन्सन सुध सबभेन्सन जोटा कि 6% पर्यंत एथिरे भारत सरकार द्वारा AIF माध्यम 3% एवं राज्यरू मध्य आमे टॉपअप आकार रे अतिरिक्त 3% आमे एथिरे सहायता जोगै देबु। कार्य करुवा पुंजी सहायता विशेष करी जो पुंजी बा सहायता जेभली भाव में आमे जोगै दउछु सेथिरे विशेष करी हमर जो प्रदान करा जाइथिबा
ପୁଞ୍ଜି ବା ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସୁଧ ଲାଗିବ ସୁଧ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଥିରେ 4ଟି ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି। ଏ ସ୍ଲାବ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ। ସ୍ଲାବ୍ 1ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଋଣ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା ଯାହା ଅଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା ସେଥିରେ 100% ଆମେ ତାର ସୁଧ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ। ସ୍ଲାବ୍ 2ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ୱାର୍କିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଋଣ ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ 75% ସୁଧ ଫେରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ଏବଂ ସ୍ଲାବ୍ 3ରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଥିରେ 50% ଏବଂ ସ୍ଲାବ୍ 4ରେ ଯେଉଁଟା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେଥିରେ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାର ସୁଧ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଆଧାରରେ ଏହି ସ୍ଲାବ୍ ଆଧାରରେ ବହନ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସେଥିରେ ବଡ଼ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବସିଡି ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଲ୍ ଆସେ ସେ ଆଧାରରେ ଅନେକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ଦେଇ ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାନ୍ତି ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ସବସିଡି 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ୟୁନିଟ୍ ଇଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାରିଖଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।